सिलीगुड़ी में पानी की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम के द्वारा बोरो के अंतर्गत टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नगर निगम की सभी वार्डों में सही ढंग से पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। जरूरत के हिसाब से पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण इस बीच विभिन्न वार्डों में डीप ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू करने की जानकारी मेयर गौतम देव ने दी। शनिवार को हुए टॉक टू मेयर कार्यक्रम में विभिन्न वार्डों से पानी की समस्या को लेकर नागरिकों ने फोन पर अपनी बात रखी। वहीं मेयर ने इस कार्यक्रम के दौरान लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हुए बहुत जल्द अवैध खटालों को हटाने तथा फुटपाथ को दखल मुक्त करने की जानकारी दी है। সমস্যা আছে, কয়েকটা জায়গায় কাজ হচ্ছে, বাকি জায়গাতেও আমরা ডিপ টিউবওয়েলগুলো দুটো চালু করেছি। আমরা একটা হচ্ছে 5 নম্বর ওয়ার্ডে মুনিবাবার ওখানে, একটা হচ্ছে 47 নম্বর ওয়ার্ডে চাঁদমণি কোনাটায়। আর বাকি 5-6টা কাজ চলছে, একটা 33-এ চলছে, এরকম আরও বিভিন্ন জায়গাতে কাজটা চলছে। আর জল প্রকল্পের তো আমাদের জল প্রকল্পটা নিয়ে আরও ডিটেল বলবো। আমাদের সেকেন্ড ফেজ ওয়ার্ক অর্ডারটা ইস্যু হয়ে যায়। জল নিয়ে আজকেও জলের সমস্যা মেটানোর জন্য আমরা কাজলডোবাতে মিটিং করছি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে। ল্যান্ডের যে সমস্যা ছিল, ট্যুরিজম আমাদের দিয়ে দিয়েছে জায়গা, একটা ইরিগেশনের জায়গা ছিল, তার নিউট্রিশন ডিএম ম্যাডাম করে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি। তারপরে ফরেস্টের বেশ কিছু সমস্যা আছে, ইরিগেশনের সাথে আরও কিছু